तृतीय स्कंद कविंशोऽध्याय विदुर उवाच ब्रह्मार तनु जात तनु जे पूर्वे स्वयंभुव मनु ताहार वंश ए जगते कि रूपे प्रसरिला जेते स्वयंभुवर दुई पुत्र उतान पाद प्रिय व्रत ए जे प्रचंड से विराजे सप्तदीपमयी पुंजे तार दुहिता अनुपम ताहार देवहूति नाम कर्दम तार निज पति निज भुवने देवहूति सेवा करई अनुव्रते जे धर्म पतिव्रता मते स्वामी स्वभावे षडभागे ताहार पुत्र जेते गर्भे जन्मिले कमोग्रते भमुनि दया जे बेचिते से महापति ऋषिवर आकुति संगते विहार दक्ष जे ब्रह्मपुत्र थिले प्रसूति कन्या विवाहेले से ब्रह्मसुत ऋषिवर जोग साधने निर्विकार मुनि दुहिता पति पाई केवे संग न छाड़ई मैत्रवाच ए कर्दमराई वेदवर बोइले तू तो सृष्टि कर ब्रह्मा को आज्ञा घेनी सिरे मिलिला सरस्वती तीरे घोर तपरे निमजिला शुण हो जेते उपजिला घोर तपरे निमजिला शुण हो जेते तप कला देवं कौतवर से बसिला आत्मार विश्वासे तप संपादी क्रीड़ा जोगे निश्चल भक्ति अनुरागे तार समीपे ऋषिकेश तक्षण होइले प्रकाश शरीर शून्य मार्गे जे रूपे होई सत्य जुगे शबद ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुहे सरी लोचन पुंडरी कदल सुंदर अलका कपोल विराजे वस्त्र परिधान स्निग्ध मुंड जे शोभावन किरीट कुंडल विराजे शंख कमल गदा साजे ए चक्र विराजे दक्ष करे तेजेण दश दिग पुरे श्रीतधर रंग बेनी विराजे निज तेज घेनी सुंदर आस मनमये कोटि कंदर्प रूप स्वयं गरुड़ कंधे आरोहण मूल्य रत्न विभूषण सुरंग अनुग्रह मुख देखते हरे भव दुख ब्रह्मा बरसे तपश्रमे जे रूपे बहे उपश्रमे शिवश्च चिन्ह हृदय साजे कौस्तुभ मणिकंठ माजे शून्य मंडले विष्णु देखी उठिला आसन उपेक्षी रोमहर से कलेवर नयने पुरे अश्रुजलम कर अंजलि देई माते दंड प्रणाम भूमि गते आनंदे पुरे मनोरथे अंतरे हुए गता गते ओ नाथ तोर दर्शन निर्मल कला मनयन जे रूप देखिबार अर्थे जोग साधंती मुनि सन्ते ओ नाथ तुम्बर चरणे जीवर परम कारणे तो पाद पद्म आश्रय करी भव सागर जाती तरी ए भाव छाड़ी ए संसारे विषय सुखे आश्रय करे नरके जाई सेहि मते से तोते पाइबे के मते सेहि प्रकारे मन मोर कल्पई विषया गोचरम तोर आदेशे सृष्टि धर्मे कल्पित गृहस्थ आश्रमे से गृह कर्म धेनु प्राय कुटुंब जन्म नमये तोर चरण कल्पद्रुम किया से लभे प्राणी श्रम से अनुग्रहे मनोराजा कल्पित ताहार तनुजा मु पुणी सर्व प्राणी हिते जेमते तो चरण गते ए बलि निवेदी गृह धर्मे जेमते रमई आश्रमे तो कथा तापत्रय क्षेत्र एक कथा जगते विख्यात तरूप गुण अवतार निर्मल बहे सुधाधार तोते लोभित जार चित से नुहे कालग्रस्ते ग्रस्त तु एक रूपी क्षीण देह जोगी मोहिनी गौरमय करई सृष्टि स्थिति अंते जे तोर आज्ञा घेनी ख्याते ओ नाथ तोर महिमा के कही पारे गुण सीमा मत मुनि वाक्य शुणी गरुड़ कंधे चक्र पाणी ज्योति स्वरूप शून्य थाई कहती मुनि मुख चाई श्री भगवान वाच ए शुण हो प्रजापति सुत मोहि जाणई तोर चित तु जेणु पूजी मो चरण कल्पिलु सृष्टिर कारण तु एबे सावधाने शुण कहिबा तहिर कारण तो पूर्वे पद्मजोनि तनु संभूत स्वयंभुव मनु ए ब्रह्मा वंशे राजा होई भुजंती सप्तदीपामयी ताहार सत रूपा नारी स्वरूपे लक्ष्मी रूपे सरी से एक दिने एक मते मो रूप देखिबार अर्थे ए तोर समीपे साक्षाते मिलिबे बेनिदिन अंते तार दुहिता देवहूति रूपे समान नुहे रति तार बयस रूप गुणे अपरे के अछि प्रमाणे तो रूप अति मनोहर तु ताहा अनुरूपे वरम से कन्या समर्पिब तोते जे विधि विधान कते तुम चरणे चित्त देहि जेते बरस तप ध्यायी निरते कलु आत्मजोग ए विश्व तत्व अनुभव मनु दुहिता तार संगे निरते अछि अनुरागे से तोर तुले करी भाव सतोरे गर्भ प्रसविव तार संगते तोर वीर्ये जे हवा प्रत्यक्ष पूजे
ରୂପେ କି ଦେବା ଅନୁପମ ହୋଇବ ଅନୁଗତ ନାମ। ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଧରି ଆତ୍ମା ଇତର ପ୍ରାୟ କରିମ୍। ଅଶେଷ ଭୂତେ ତୋର ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଆବରି ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଭରି। ତପ ସାଧିଲୁ ଚିରକାଳେ ମୋହର ସଂସାର ଉଲଳେ। ଏଣୁ ମୁଁ ପଶି ତୋହ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାତେଜେ। ତୋହର ହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ। ଏମତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଗମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗେ। ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ। ଦେଖିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶରୀର ତପ ସାଧନେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ନଦୀ ତୀରେ ପୁଷ୍ପବନେ ଗମ୍ଭୀର ପକ୍ଷୀନାଦ ଶୁନେ। ଭୃଙ୍ଗ ସମୂହେ ନାଦ ବଏ ଶୁଭଇ ସାମଗାନ ପ୍ରାୟେ। ଏମତେ ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ମନୁଜେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଥେ ଆରୋହୀ ପାରିଷଦ ଯେତେ। ମଧ୍ୟେ ବସଇ ଦେବହୂତି ବିଦୁର ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏମତେ ବିଦୁରର କୋଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଳେ। ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ତନୁ ପୁଲକେ ପଦ୍ମନାଭ। ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ। ପଡ଼ିଲା ସରସ୍ୱତୀ ତୀର ତେଣୁ ଭୋଲାଇ ବିନ୍ଦୁସର। ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ। ସେ ଜଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସେବା କରନ୍ତି ମୁନି ଗଣେ। ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ନାଦ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମେଳେ। କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ନାନା ବନ ଜୀବେ ଗଭୀର ଶୁଭେ ରଙ୍ଗ ଭାବେ। ସକଳ ଋତୁ ଫଳ ଜଇଁ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ବିରାଜଇ। ଶତ ମୟୂର ଯୁତ ଯୁତ କୋକିଳ ରାବ ସୁଲଳିତ। କଦମ୍ବ ଚମ୍ପକ ଅଶୋକ ନାଗେଶ୍ୱର ଯେ କୁରୁବକ। କରଞ୍ଜ ପନସ ଅସନ ମୁକୁନ୍ଦ ମନ୍ଦାର ଚ୍ୟୁତବନ। ସାରସ ଚକ୍ର ବାକବାଣୀ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ପରିମାଣୀ। ଗୟଳ ସଲ୍ଲଭ କୁଞ୍ଜର କୁରଙ୍ଗ ହରିଣ ଶୂକର। ବାନର ଗୋଲାଙ୍ଗୁଳା ସାଜେ ବକୁଳ କସ୍ତୁରୀ ବିରାଜେ। ସେ ତୀର୍ଥ ବରେ ଆଦି ରାଜା ରଥେ ମିଳିଲେ ମହାତେଜା। ଜଳତ୍ର ଦୁହିତା ସಮೇତେ ପ୍ରବେଶ କଲା ରତ୍ନପତେ। ଦେଖିଲା ମୁନିକ ବଦନ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଉତ୍ତାସନ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ତପ ତେଜେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ବିରାଜେ। ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମିବେ ଯା ଶରୀରେ ସୁନ୍ଦର କେତେକ ମାତରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଗମ୍ଭୀର ସାଧୁବାଣୀ ସେ ମୁନି କର୍ଣ୍ଣପତେ ଶୁଣି। ରୋମ ପୁଲକ କଳେବର ନେତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁଧାର। ତୀରେ ସୁନ୍ଦର ସୋହେ ଜଟା ବସନ ବେଷ୍ଟିତ କାଛଟା। ସ୍ୱନ ଶୂକର ସୋହେ ଗାତ୍ରେ ହାସର ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭୂତେ। ରଥ ଉପରୁ ଅବତରି ମୁନି ସମୀପେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ମିଳିଲା ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ଦେଖି ଉଠିଲେ ବେଗେ ମୁନି। ବସାଇ ପୂଜିଲେ ଆସନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ। ତୋର ଗମନ ନୃପବର ଏ ଯଶ ଆଶ୍ରମ ମୋହର। ରାଜା କୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ପୂଜେ ବିପ୍ରମଣି। ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣି ରାଜା ଆଦେଶ ଚାହିଁ ବଣି। ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲୋଳ ଲୋଚନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ। ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ ସାଧୁଜନ ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ। ଅସାଧୁଜନ ବିନାଶନେ ନିଶ୍ଚଳ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନେ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଗପାଳ ତେଜ ଏଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ଦିଗପାଳଙ୍କ ତେଜ ଧରେ ଅସାଧୁଜନ ଗର୍ଭରେ। ଘୋର ଗର୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗେ ନ ମତ ଗର୍ଭେ। ବେଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ତୋ ଭ୍ରମ ଅବନି ମଣ୍ଡଳ। ସୁଜନ ପ୍ରାୟ ତେଜ ଧରି ଗିରି କାନନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶେ ଅବଧାନ ରାଜାର ଧର୍ମ ଏ ସମାନ। ଏହା ନ କରି ଯେବେ ଘରେ ସୁଖେ ଶୟନ ନିଦ୍ରା କରେ। ଏତେବେ ଆନନ୍ଦ ରିପୁ ବଳ ନାଶନ୍ତି ଅବନି ମଣ୍ଡଳ। ତଥାପି ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଯେ ଆଦି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଶ୍ରୁତ ଭାବେ ପଚାରଇ। ଏମତ କହି ରାଜା ଆଗେ କର୍ଦ୍ଦମ ରହି ସ୍ତମ୍ଭୀ ଭାବେ। ନର ବଚନ ସୁମରି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାବ କରି। ବସେ ମୁନି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।